अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना अमीरिल मुअमिनीन यासूबिद्दीन अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फरज वल आफियत वन नस्र। इंता तमाम रोज़ादारान अज़ीज़ मुअमिनीन मुअमिनात खिदमत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह तआत इबादात यरानगी खुदाए दरगाह ला कबूल सोंसदुक्तुक वनन मत्सनमद नयम्बुल्लु से माह मुबारक के रमज़ान बेहतरीन अमाल इबादात कुन मल लख्योमी गामा खुदास तौफीक शजदबो माह मुबारक के रमज़ानी रोज़े नुकतज अर्जा बस की अगर आमदन व शतंग तो मुब्तलात रोज़ा गा मल लख्योना जचा थुंचा जिमा इस्तिमना जनाबत गुस्ल के आमदन बाकी लुस्पा द्यून अगन रोज़ा बातिल बखन इन जर पतायो तिंचिक या जाहिल योत लेकिन जहल तकसीरी रा इस गलमत बस मलसबा दे तरपे का अगर क्या तो द्यूनी जरिए का रोज़ा बातिल बन क्या तो कफ़ारा फुकचाइन कफ़ारा पुसा याल जंगिस रोज़ा दुकचा या ना मिंगंग यशुसुमा जचस्तांचा इदआम बचा खूब दरंग अतंगा रोज़ा क़ज़ा यानुक अगर मिंगा चिगिस रोज़ा क़ज़ा दुख से योद न जोहर सकपा पूरी अख्तियार की चक पयंचा इंचा मुश्किल में अम्मा अगर रोज़ क़ज़ा यानुक जोहर के नरगल बना ख्वा आमदन रोज़ा चक पयंचा मिन अगर दें के तो मिंगा चिगिस खुरी रोज़ा व बातिल बना के तो खे कफ़ारा फुकचाइन कफ़ारा पुचीन जूजर बना कसल मोले दिया ना खुस फ़कीर मिंगरचुआ इदआम बस जचस्तंग मरवशाइन अगर दो का तो यंचमेद न का तो दे वक़्त में जगमसुम को रोज़ा दुक पर वशाइन दो कफ़ारे अमदी निस्बत ब क़ज़ाए रोज़ा अब रोज़ा बातिल बायोत पी चीज़ात के तो अता वाज़ह न रोशन योत मसलन छूत हुए रोज़ा बातिल बचाइन जन जिद रोज़ा बातिल बचाइन बाज़ चीज़ात बारे अता आम तौर सवाल छाद किया या रोज़ा बातिल बचाइन यामिन इंशाअल्लाह चिंगिज लंगा इशारा बेत दो न्यांगना चिचिंग अतांगा मिसवाक तंगमोयत पो सुटुत तांचस आया रोज़ा बातिल बचाइना यामिन कसल मोलद अगर मिसवाक जदन बाइथ रसीदन आब बहल्क नशवत अगर मिसवाक न सुटुत तांचस छू कोमे के थुंचा छायोत पी सबब मिछा वदर सूरत इस्तिफादा अस खमीर दान दहान कामिलन शुस्ते शवत सुटुती न्यम्बो अतस्मन तादसुस मन तासे इस्तिफादा बन का तो घलपक पुकामिलन खुरुन का तो वदे जर्रात का तो थुरुक मछाना इश्काली न दारत दो चां इश्काल में रोज़ा बातिल बचा मिन पछानस सुटुत तांचस पे का चिकपा अतस्मन नयम्बो तांग का तो दे जर्रात कुन अतिर कोकमे के मिथुनमा वंगी सिरिसिका फिंग सरग्याप ना सो जो दो बाहर लफिंग सनयंग हुस पुख्यानुक दे के न दूर मिच्चा छोक दोन छन के तो बातिल छचा इन में न चा इश्काल में कोब आयतुल्लाह सिस्तानी फ़क़तुल्लाह मकारिम गांबस के सलमलत अलबत्ता इस्तिफादा अज मिसवाक के तर कराहत दारत हुस बस मिसवाक बाहर न हुस बस तामोत पो कराहत योत व बाहर लफिंग से दोबारा यंग का तो ख्या तासना दे रुतुबत खारिजी पो व इन रुतूबत खारिजी बहल्क बिरसद अगर कोमे के थुन न के तो रोज़ा बातिल मीशवत रोज़ा बातिल छचाइन व इल्ला चंग इश्काल मज्जा यंग अता रोज़े बारे आम तौर सवाल छातंग इंजेक्शन तंग मत पो वैक्सीन तंग सुबोबा तंग आया द्यूनिस रोज़ा बातिल बचाइना यामिन हुक्म तजरीक आम पुल दर हाल रोज़ा माह रमज़ान चीज़ खूब दिया सवाल पो छा छा दे आया सुबह इंजेक्शन दान के तो रोज़ा बातिल बचाई ना यामिन दी बारे मकाम रहबरी फ़क़्स का सल मोलिंदुक एहतियात वाजिब आनाज एहतियात वाजिब दो इन के रोज़ादार अज आमपुल हाय मुकव्वी या मुगद्दी व हर आमपुल की दर्रक तजरीक मी शवत दे सुबान की तगवियत मीना या गज़ाए जन बदलता या गाज सुबेक किरचेनुक तजरीक छतंग व नीज अनवाዕ सुरमहा खुददारी कुनात मती गुलकुस तातंग अद्यूनी शित्यानुगना एहतियात वाजिब पो चिबा रोशन जो परहेज शार वशाइन
لکن امپولهای دارویی که در عضله تزریق می شود ده دارو نسمن مینگناغتی شسنوشنا تو طور که تانده عضله که شاوری که تانتن ادیون و نیز امپولهایی که برای به حس کردن بکار می رود ده سبان که شا منچک باید میگنه به حس باید میگنه استفاده بیتن دون مانعی ندارد چند مانع چک میں چانا احتیاط واجب پو ده چک غذای بدل لتا تان تقویت میگنه تان ادیون کرسے کے تزریق شتن ادیون احتیاط واجب پو پرہیز بار گوشین. آیت اللہ مکارمی فیقپس کا سلملت تمام انواع امپولهای دارویی یا تقویتی که به صورت عضلانی تزریق می شوند و همچنین تزریق واکسنهای غیر خوراکی برای افراد روزدار اشکالی ندارد. تمام ده سبان که دارویی میگنه تا جسمانی میگنه یا تقویت نکوتی میگنه که عضلانی تزریق چتر سے که من مدد عضلانی شسنوشنا ده پقسپدونی که تانتن و دیاو نچوزلا تزریق واکسن های غیر خوراکی خوراک نه زچی بدل لمین موید پی ده واکسن کن دون تزریق بس تنگ موید پو برای افراد روزدار اشکاری ندارد دو روزدار لچنگ مشکل مت. آیت الله سیستانی فیقپس که سلملت تزریق آمپول روزه را باطل نمی کند. آمپول نصبت تنچسپس روزه باطل بچمین خواه جنبه غذایی و تقویتی داشته باشد چی کورنگ زنی بدل و تقویت میگنه دوکشک یا جنبه دوایی و مانند آن یا نسمن میگنه و دو نچوس باقی چیزات میگنه تانتن دو نشان روزه باطل بچه منجیا. خب دیا چوز لنگتن حجامت باید پاو آیا حجامت بانه که تو سون سے روزه باطل بچی نمین باطل بچه من در مسئله چنگتن عام طور در آجکل टेस्ट बेद ची ज़रिए का जू ज़रबाना आजमाइश बेद खूनी ज़रिए का और डॉक्टर इस्तेजान यर्ज आजमाइश मीना खून तो ज़रद रोज़ा आया दूस रोज़ा बातिल बचाइना या मीन का सलमल तमाम फ़ुक़हा कुनिस टेस्ट मीना खून फिंग तो या हिजामत मीना खरक फिंग तो दूस रोज़ा बातिल बचमीन अलबत्ता अगर क्या तो रोज़ादार ज़ाफ़ न कमज़ोर छचायुद न क्या तो दून कराहा दिन व इल्ला रोज़ा चंग इश्काल थुंचा में इंशाअल्लाह खुदा तबारक व तआला न सिर्फ माह मुबारक रमज़ान बाकी तमाम अय्याम नुकदी मसाइल दीन कुल्ला अहमियत नासल सा वयत पे दून के अमल वयत पे गहमा तौफीक शजदब अम्मा माह मुबारक रमज़ान इत्रुगी छन लंगता फक पुचीन जरबना कसल मोलिंदुक फक रकअत जी निजनी से का सलाम तेंजी फक रकअत जी मल्लखोचा गारे रेका नियत पदा सोंदे माह रमज़ान इत्रुगी दिछानी फक रकअत जी या निजनी से कलताना दू मल्लखोत कुर्बतन इल्लाह सूरह हमुद पुज़र लशुपे का हर रकअत का सूरह मुल्क 29वां पारा होता तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क सूरह मुल्क तिलावत बसलो निजनी से का सलाम तचा फक यचम सोजू निस्पा निसोंदे फक रकअत जी कसल मोलिंदु गासु चीज दे फक रकअत जी मल्लखोन का तो गोया शब कदर खुश दरक बस पावना चोक्सिन छाना शब कदर दरक बायो तो चाम दे तवाबत दी फक पोला लेक्सना अर्जिशना अहमियत दुतीन चुक खुदा तबारक व तआला के हमेशा चोल यरंग नंगस दी दुआ के हजरत इब्राहिम इस बसंग रब्बि जअलनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ खुदा यंगना नी ज़ुर्रियान नी नस्ल फ्रून गंगमा फक इकामना जिंदा बखन गुनिशितंग करार तुम रब्बना व तक़ब्बल दुआ खुदा या दुआ पे कबूल वस अल्लाहुम्मा अज्जिल फी फरज मौलाना साहिबिल अस्र वज़्ज़मान वजअलना मिन खैर अवानिहि व अंसारिहि वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।